لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك मदगर जिसी का रसूल खुदा हो उसे और हिम्मत का परुआ किया है। मदन को चले आएंगे कमली वाला डूबते डूबते ही संभल जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अपनी आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिनकी खुशबू से महका इशारा जहां ओ खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद वल आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका जिक्र कर रहे हैं? कार जिक्र करছেন बोलो। सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने से ईमान होगा? अगर कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे तो ईमान होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह हर टाइम हर पल पूरा उम्र अगर कोई जिक्र कर ले मगर साथ में मोहम्मद रसूल को ना बोले तो ईमान नहीं होगा। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रिसालत है। तौहीद रिसालत दोनों मिलके पूरा मुकम्मल ईमान है। जुरे बोलून सुभान अल्लाह। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना। कुमर किसकी मस्ताना कौन जगोरी का जानाना। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो
अल्लाह 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 वाहिद इकता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद इकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई न उसका हमसा है, कोई न उसका जैसा है, एक ही सबका पलता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा साउंड बढ़ाइए, साउंड। सल्ले अला وقال الله تعالى في كلام المزيد الفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في كلام المزيد الفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعاتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা কার? লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। जमीन आसमान तमाम कायनात का मालिक अल्लाह। और ऊंचा एक मर्तबा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। যিনি আমাদেরকে আজ বোম্বাই বেঙ্গলি মুজাদ্দিদি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রচেষ্টায় আজ হাজার হাজার মানুষের সমাগমে জিকরে মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করিয়েছেন এবং এই সুন্দর জান্নাতের বাগানে আল্লাহ আমাদেরকে হাজির করিয়েছেন। এহেতু আমরা খুশি। আর একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতি বছরের ন্যায়
এবছরও আপনারা এসেছেন। তবে আমি বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করতে যাই, বহুত মানুষ আমাকে ভালোবাসেন আপনারা। সব জায়গাতে একটাই কথা আমি আলোচনা করি, আজও একটাই কথা আলোচনা করব। আমি যার গোলাম তার আলোচনা করি আমি সব জায়গায়। এতে কখনো আমি ভাবি না কে আমার দাওয়াত দেবে, কে আমায় ইজ্জত দেবে, কে আমায় ডাকবে, এসব চিন্তা আমি করি না। আমি যেখানেই যাই নবী 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 করি। কেন? নবীর ওসিলায় সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এটাই, আমি আমার মাবুদ সৃষ্টিকর্তাকে পেয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। এর চেয়ে বড় কি আর হতে পারে? কেন আমি রসুলের ওসিলাতে আল্লাহ পেয়েছি। আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে মক্কার জমিনেতে কাবা শরীফ ছিল না। পৃথিবীর বুকে সব থেকে জঘন্য জায়গা ছিল। ৩৬০টা পাথরের মূর্তি ছিল। আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে পাঠালেন। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন করে। দয়ার নবী আমার দুনিয়ার জমিনে এসে বহুত কষ্ট করেছেন। তারপরে আমরা আমাদের প্রভু, আমাদের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রব, আমাদের আল্লাহ পাককে চিনতে পেরেছি। ঠিক না বেঠিক? চিৎকার দিয়ে বলুন ঠিক না বেঠিক? তাজ সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মের মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করছেন। মিলাদ থেকে মৌলুদ, নবজাতক শিশুর আগমন। মৌলুদ মামানা মৌলুদ, ছোট শিশু বাচ্চার জন্ম আমরা বাংলায় বলি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কথা হলো আমার রসুলের শানে জন্ম কথাটা গুস্তাগি হবে। কেন 12 रबीउल अव्वल शरीफ में मेरे नबी का जन्म नहीं हुआ। बड़ी ताबे के साथ आज बंबई में हम ये जिक्र कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल में मेरे नबी 63 साल के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। मेरे नबी का जन्म तो सबसे पहले तब सुभान अल्लाह ना ये जमीन था, ना आसमान थे, ना चांद था, ना सितारे थे, ना आदम सफीउल्लाह। मेरे नबी जब हुआ तब बसर की तो उज़वात नहीं थे। बसर की सूचना शुरुआत आदम से हुआ है। मेरे नबी तो आदम सफीउल्लाह से हजारों साल पहले नबी थे। जरे बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानों के दिल की धड़कन। सुभान अल्लाह। बड़ी दुख की बात है, आज दुनिया में बहुत ऐसी मुसलमान है जो समझते हैं टोपी ईमान है, जो समझते हैं दाढ़ी ईमान है, जो समझते हैं नमाज ईमान है, जो समझते हैं रोजा ईमान है। बड़ी अफसोस ये लोग, ये मुसलमान टोपी को पहचाना, मगर जिसके लिए टोपी सुन्नत हुआ उस नबी को अभी तक पहचान नहीं सका। नमाज जिसके खातिर मिला, नमाज को पहचान लिया, मगर दो आलम की बस्ता जिसको खुदा ने बनाया और नूरे मुजस्सम को अभी तक नहीं समझ पाया। तो पहले हम सबको जानना जरूरी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि नमाज ईमान नहीं है, रोजा ईमान नहीं है, दाढ़ी ईमान नहीं है, ज़कात ईमान नहीं है, हज ईमान नहीं है। ये जो कुछ है ये सब ईमान के अंदर है। ईमान तो
मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। नबी को बसार समझ के मानना नहीं है, रसूल को रसूल समझ के मानना होगा। रसूल को रसूल समझ के सबसे पहले नबी को रसूल समझ के अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत के साथ मानने की नाम ईमान है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। तो बड़ी अफसोस, तो आज जो जिक्र मौलुदुन नबी यानी नबी बारी रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए थे, हम सबको खुदा का राह दिखलाने के लिए खुदा ने भेजा। मेरी नाता जोड़ दीजिए। तो मेरे नबी के साथ जिसकी संबंध हुआ, नाता जोड़ा, वही तो खुदा के साथ तवल्लुक रख सकते हैं, क्योंकि रसूल को तो खुदा ने भेजा खुदा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी ना मिला जिसको, उसे खुदा मिल गए किसके वसीला से। तो लिहाजा मेरे नबी को पहले समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले नबी है। जब नबी दुनिया में आए, मक्का मुशरिक बदवीन को कहने लगा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक खबर है, और जो खबर देता है उसे मुखबिर कहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखबिर है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक खबर है। हम सब की विश्वास खबर में पहले होगा या मुखबिर में विश्वास पहले करना चाहिए। आज अगर हम कहें जो बम्बई में फुलाना जाएगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये जो खबर है, मगर हम जो बोल रहे हैं मैं मुखबिर हूं, जो मेरा खबर है, खबर में पहले विश्वास होगा। ईमान लाना पहले जरूरी है या मुखबिर जो खबर दाता, जो खबर देता है, उससे पहले ईमान लाना होगा? बोलिए किस पर पहले ईमान लाना होगा? जो मुखबिर है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये खबर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखबिर है, पहले ईमान तो लाना होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद सच है, ये ईमान जब लाएंगे तो तब यकीन होगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरे नबी को पहले समझना जरूरी है। तो लिहाजा আমি যেখানেই যাই ভাই চেষ্টা করছি বলার, কিন্তু আমাদের এই অভ্যাস বাংলায় বলা, কথা বুঝছেন? সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাংলা বেরিয়ে পড়ছে, কথা বুঝছেন তো? কেন ও আস্তে অভ্যাসটার একটা ব্যাপার, ডেলি বলা একটা ইউজ করার একটা ব্যাপার আছে, কারণ ইউজ করা হয় না। আমার দেশে যদি বলি লোক অতটা গুরুত্ব দেবে না, তারপরও চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, আমি যেখানেই যাই সবাইকে প্রথমে একটাই মেসেজ দিই যে রসুলকে চেনো। কেন কবরে তিনটে প্রশ্ন করা হবে, মান রব্বুকা, तेरा रब कौन है, मालूम है तुझे? यहां जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी नहीं। रब कौन है जानना जरूरी है। रब कौन है? रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, यहां भी जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी नहीं। दीनी इस्लाम। आखिरी सवाल मेरे नबी को दिखाया जाएगा, আমার নবীকে দেখানো হবে, ইনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনাকে কি চেনো, অর্থাৎ इसके बारे में आपका राय क्या है? এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার ফয়সালাটা কি, রায়টা কি? তাহলে ভাইটাল প্রশ্ন হলো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে। তাহলে আমরা যতক্ষণ না নবী চিনতে পারবো ততক্ষণ আল্লাহ বুঝতে পারবো না। কেন? কানা খুলুকুল্লাহুল কুরআন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা ने जिक्र किया, পুরা কোরআন আমার নবীর চরিত্র মোবারকটাই হলো কোরআন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমার নবী যা করেছে কোরআন অনুযায়ী করেছে। तो कुरान को समझना है
तो मोहम्मद रसूल को जानना जरूरी है। जोरे बोलुन सुभान अल्लाह। তাই আমি যেখানেই যাই সেই নবীর কথা বলি। আজও আপনাদের কাছে এসেছি, নবীর কথা বলবো। সাথে সাথে বড় খুশি হয়েছি যে আজ ঈদে মিলাদুন নবী। তবে আরেকটা কথা বলবো, বিশ্বনবী বলবেন না, কেন বিশ্বনবী কথাটা আমার নবীকে ছোট করা হয়। আমার নবী বিশ্ব নয়, আমার নবী দোন ও আলামের নবী, ঠিক না বেটি? আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী না, আমার নবী দোন ও আলামের নবী। যেখানে আল্লাহর হুকুমত আছে ওয়াহিদানাতের, সেখানে নবী মুহাম্মদের রিসালাত আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের मौलूद शरीफ করছেন। बड़ी अफसोस तो कुछ लोग कहते हैं ईद मिलादुन नबी जायज नहीं है, मगर कौन जायज कौन नाजायज सबकी बात छोड़ दीजिए। कुरान सुन्ना जो कहेगा वही मानना होगा, कुरान सुन्ना जो कहेगा वही मानना होगा। आइए कुरान में देखते हैं ईद मिलादुन नबी करना जायज है या नहीं। पहले समझना होगा ईद का माना क्या है। ईद माने की बोलो, ईद माने खुशी, मिलाद माने नवजातक शिशुर आगमन, नबीर शिशुबेला तशरीफ आना, मौलूद থেকে মিলাদ। আর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নবী আসাতে আমরা খুশি, বাংলা এটা ঠিক না বেটি? নবী আসাতে খুশি, ঠিক না বেটি গো? আপনারা খুশি না বেজার নবী আসাতে? একটু হাত তুলে দেখান কারা নবী আসাতে খুশি। নবী আসাতে খুশি কারা? নারে তাকবীর, নারে বিবেক, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। আহলে সুন্নাত আল জামাত, জিন্দাবাদ আহলে সুন্নাত আল জামাত, জিন্দাবাদ মুজাদ্দিদ জামানের সিলসিলা, জিন্দাবাদ। আলহামদুলিল্লাহ। নবী আসাতে খুশি এর আরবিটা কি? ঈদে মাউলুদুন নবী। তো নবী আসাতে খুশি এর আরবি হলো ঈদে মাউলুদুন নবী। এখন একটা সাদা কথা আপনাদের ঘরে বুঝাচ্ছি, একদম পরিষ্কার বাংলাতে বুঝে বলছি সাদা কথা। কারো ঘরে যদি সন্তান হয়, কারো ঘরে যদি সন্তান হয়, ওই সন্তান হওয়াতে খুশি কারা হয়? बोलून कारा खुशी है? जिसके घर में बेटा पैदा होगा खुश तो वो लोग होंगे जिसके साथ उस बेटा औलाद का रिश्ता है। माँ भी होगा, बाप भी होगा, भाई भी होगा, दादा भी होगा, दादी भी होगा, जिसके साथ तवल्लुक है वही खुश होगा। 12 रबीउल अव्वल में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इस तारीख या दुनिया में नबी आने से खुश वो लोग होते हैं जिसके साथ नबी के तवल्लुक है। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जिसके घर में बेटा होने से जिसके साथ तवल्लुक नहीं वो खुश नहीं होता, जय उसी तरह नबी आने से वो लोग खुश नहीं होते जिसके साथ नबी की तवल्लुक नहीं। हम सब के साथ तवल्लुक है, इसलिए हम सब जश्न ईद मिलादुन नबी बनाते हैं। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। फिर भी हदीस में है, कुरान शरीफ में है, सबसे पहले मेरे नबी का मौलूद मिलाद मेरे खुदा ने बनाया। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। मगर मेरे खुदा जिस महफिल में मेरे नबी का मौलूद शरीफ बनाए थे, उस महफिल में कोई आम इंसान की इजाजत नहीं थे, सिर्फ नबी अलैहिमुस्सलाम थे। সেখানে শুধু নবী আলাইহিমুস সালামরা ছিল। ওয়াইজ আখাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়িনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবি ওয়া হিকমা। কোরআন গাওয়া দিচ্ছে সমস্ত নবীদের রূহকে নিয়ে আল্লাহ পাক রূহানি জগতে আমার রাসূলের মিলাদ করছে। প্রথমে নবীদেরকে বলেছে তোমাদের ঘরে হিকমত দেব, তোমাদের কিতাবও দেব। দিবার পরে বলেছে একটা রসুল আসবে আহমদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তাকে যখন পাবে তখন তাকে তোমরা মেনে নেবে। এই যে রসুল আসবে, আসার
এই আশার আগমন বৃত্তান্ত আলোচনাকেই মৌলুদ বলা হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এছাড়াও কোরআন পাকে আল্লাহ পাক আরো বলেছেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু। कुल बरो काफ लम कुल, दोस्तों आप फरमाइए, खुदा ने नबी को फरमाने के लिए कहा आप फरमाइए, बिफद्लिल्लाहि, जो शख्स खुदा की फजल मिला जिसको, अबी रहमती, এবং আল্লাহর রহমত যারা পেয়েছে, ফাবিযালিকা ফালইফরাহুন, তারা যেন আনন্দ প্রকাশ করে, শুকরিয়া আদায় করে, খুশি যেন বানায়। আল্লাহর রহমত ও ফজল পেয়ে দুনিয়ার মানুষ যেন খুশি ও আনন্দ বানায়। তাহলে আল্লাহর রহমত পেয়ে আনন্দ বানাতে হবে, এই হুকুমটা কার? সকলে বলুন কার? আল্লাহর। আর সূরা আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ কি বলছেন? প্রথমেই বললাম, ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তামাম আলমের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছে। আগের আয়াতে আল্লাহ বলল রহমত পেয়ে খুশি বানাও, নবীকে আল্লাহ রহমত করে পাঠিয়েছে, নবী পেয়ে খুশি বানানো এটা আল্লাহ পাকের হুকুম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা খুশি বানাচ্ছি, আজকে জিকরে মিলাদুন নবী, জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী করেছি। এবারে আমরা খুশি কিসে? এখানে নবীর আলোচনা হবে, আমরা খুশি হব। যারা নবীকে ভালোবাসে তারা নবীর আলোচনা শোনাতে খুশি, ঠিক না বে ঠিক গো? আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ কি নিয়ামত করেছে। ১৫০০ বছর আগে, ১৫০০ বছর আগে আমার রাসূলকে আল্লাহ পাঠালেন। কতটা ভালোবাসেন আল্লাহ আমার নবীকে, শুনছেন তো সবাই? আমার নবীকে আল্লাহ কতটা ভালোবাসেন। আম্মা জান আমিনা বলেন, দুনিয়ায় আমার গর্ভে শিশু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আছে। এই খবরটা যখন আমি আমিনা পেলাম, আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করলাম যে আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর বুকে সব থেকে সৌভাগ্যবান মা বানিয়েছে, রহমাতাল লিল আলামিনের আম্মা বানিয়েছে। আমি বড় খুশিতে দিন কাটাতে লাগলাম। এমন সময় দিন আগিয়ে আসছে, দুনিয়ায় আমার সন্তান আসবে। হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম একদিন জানিয়ে দিলেন, এ আমেনা, তোমার বাচ্চার নাম দুনিয়ার কেউ রাখবে না, তোমার বাচ্চার নাম স্বয়ং আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা দেখেছি দুনিয়াতে সন্তান হলে বাপ নাম রাখে, माँ नाम रखे, दादू नाम रखे, दादी नाम रखे। बड़ी सोचने की बात तो है कि मेरे नबी का नाम दुनिया के बाप दादा ने नहीं रखा, खुद मालिक अल्लाह ने रखा। राज तो कुछ है, राज तो कुछ है। तौरात में अहमद रखा, जब्बूर में अहमद रखा, इंजिल में अहमद रखा, कुरान शरीफ में मोहम्मद रसूल रखा। जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राज क्या है मेरे खुदा को तो मालूम है। दुनिया में बहुत शख्स ऐसा होगा जो मेरे नबी की दुश्मन होगा, फिर भी सबको नबी को पुकारना तो होगा। जब नबी कहेंगे, जब नबी को पुकारेंगे तो नबी के नाम पर बूसा देना जरूरी होगा। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। देखिए, आप सब बोलिए अल्लाह, और ऊंचा आवाज से बोलिए अल्लाह, अल्लाह। आप बोलिए मोहम्मद। बड़े गौर करिए, ठोट में लब में गरे करिए अल्लाह। दोनों लब पे टाच नहीं हो रहा है, अल्लाह। मगर टाच के बगैर मोहम्मद बोल के दिखाइए, टाच के बगैर मोहम्मद बोल के दिखाइए। मोहम्मद बोलने से टाच होगा, यानी चुम्मा देना ही होगा। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान तो हम नहीं बना रहे मेरे नबी का, मेरे खुदा ने दोस्त का शान बढ़ाया।
अहमद, वो भी देखिए, चुम्मा देना होगा। तम्मा जान आमिना बोलছেন, দুনিয়ার জমিনে যখন আমার বাচ্চা আসবে আমি ঘরের মধ্যে একা, ভাবছিলাম পাশে যদি বুবুদের ঘরে থাকতাম, কেন বাচ্চা হলে নারীদের অন্য মহিলাদের প্রয়োজন হয়, তা আমি তো একা। চিন্তা করছে, এমন সময় দেখলেন যে আম্মা জান আমেনা হুজুরের ঘরটা নূর আলা নূর হয়ে যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান আমেনা বলছেন, কি সুন্দরী দেখতে। মহিলারা এসে হাজির। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ নারী তোমরা কারা, এত সুন্দরী কখনো দেখি না। তেনারা বলেছিলেন, আমেনা আমরা দুনিয়ার কোনো নারী নয়, রহমাতাল লিল আলামিন আসছে, সফিউল মুসলিমিন আসছে, আল্লাহর দোস্ত আসছে। আল্লাহর দোস্তর আম্মার কোনো অসুবিধা যেন না হয়, আল্লাহ আমাদের জান্নাত থেকে পাঠিয়েছে, আমরা হলাম হুর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রাসূল আসার আগে জান্নাতের হুর আম্মার খেদমত করতে আসছে। আম্মা জান আমিনা বলেন, গভীর রাত এসে যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এই হাদিসটাকে মুহাদ্দিসিনদের ভাষায় মশহুর হাদিস বলে। খবরে ওয়াহিদের ওপর মুতাআতের হাদিসের নিচে মশহুর হাদিস বলে। আম্মা জান আমিনা বলেন, হঠাৎ করে আমার শরীরে একটা কম্পন হলো, ঝাঁকুনি হলো। আমি চোখ খুলে দেখলাম আমার ঘর থেকে নিয়ে শাম দেশের প্রাসাদ পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আলো, এই নূর, এই জ্যোতি কোথা থেকে আসছে? আমি আমিনা তাকিয়ে দেখলাম আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিয়েছে, তার শরীর থেকে এত নূর, এত জ্যোতি, এত রোশনি বাহির হচ্ছে, শাম দেশের প্রাসাদ পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। बेशक मेरे नबी बसर है मगर हम सब की तरह नहीं है। दो हाथ मेरे नबी का भी है, हम सब का भी है, मगर मेरे हाथ, हम सब का भी हाथ, मेरे नबी का हाथ, दो हाथ एक जैसा नहीं है। हम बोले तो बात बोले, मुस्तफा बोले तो हदीस बोले। हम सो जाए तो ख्वाब है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाए तो रब से सवाल जवाब है। जुरे बोलूं सुभान। का शान बड़ा आला है, खुदा ने बनाया, আল্লাহ আমার নবীর ইজ্জত দিয়েছে। কতটা আল্লাহ নবী ইজ্জত দিয়েছে। এ যুবকেরা, আমার নবী পাকের প্রেমিকেরা, ও রাসূলের আশিকেরা, আল্লাহ নবীকে চিনে নাও। নবী না চিনে নামাজ পড়লে ওই নামাজ আল্লাহ নেবে না। নবী না চিনে রোজা রাখলে ওই রোজা আল্লাহ নেবে না। নবী না চিনে হজ করলে ওই হজ আল্লাহ নেবে না। नबी ना जिन्हें ज़कात दिले वही ज़कात अल्लाह बाने ना। पहले नबी को पहचानना होगा, बाद में नमाज पढ़ना होगा, बाद में रोज़ा रखना होगा। पहले तो ईमान लाना होगा, बाद में ईमानदारों के लिए नमाज है, ईमानदारों के लिए रोज़ा है, ईमानदारों के लिए हज ज़कात है। ये तो हम सब की ड्यूटी है, आखिरी तो ईमान है। সুবহানাল্লাহ। নবী কাকে চলে এ যুবকেরা, আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে আমার নবীকে উসওয়া করেছে, मॉडल बनाया दुनिया वालों के लिए। क़यामत तक जितने आए जितने गए सबके लिए मॉडल खुदा ने ही भेजा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे अफजल मॉडल खुदा ने नबी मोहम्मद अरबी को भेजा। जब खुदा ने जिक्र किया वाक़िमुस्सलात, साहबा हजरत ने जिक्र किया या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, खुदा ने तो आता जिक्र कर दिया नमाज पढ़ने के लिए। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, किस तरीके से नमाज को अदा करना होगा मेरे नबी ने जिक्र किया। ए हमारे साहबा ने क्यों सोचने लगा मैं मोहम्मद हूँ
ना, चलिए नवाबी में, चलिए मेरे साथ में। मेरे नबी ने साथ में लेके गया, मेरे नबी ने तहरीमा बांधा, साहबाना ने देख के तहरीमा बांधा। मेरे नबी ने रुकू गया, साहबा ने देख के रुकू गया। मेरे नबी ने सिजदा दिया, साहबा ने भी सिजदा दिया। ए যুবকেরা, বারা তরুণেরা, আমার নবী পাক যেভাবে নামাজ পড়েছে, পৃথিবীর মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত ওই রকম ভাবে নামাজ পড়তে হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। यदि क्यों पहले सिजदा दे बाद में रुकू दे, नमाज होगा? क्यों नहीं होगा? सजदा देना है, रुकू देना है, आगे पीछे हो गया नहीं होगा, क्योंकि मेरे नबी ने नहीं दिया। पहले नबी ने रुकू दिया, बाद में सजदा दिया। तो पहले नबी को समझना जरूरी है। नबी जरा चीने छे, नबी को जो शख्स पहचाना वो तो सिद्दीक अकबर हो गया। नबी को जो समझा वो फारूक आजम हो गया। नबी को जो समझा शेरे खुदा अली करमुल्लाह वजहू हो गया। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। और नबी को जिसने पहचाना नहीं वो तो अबू जहाल हो गया, अबुल हकम से अबू जहाल हो गया। तो पहले नबी को पहचानो। की मर्तबा আল্লামা রাসূলের দিয়েছে, কি ইজ্জত দিয়েছে। আজকে সেই নবীর শান, নবীর রিসালাত, নবীর মাউলুদুন নবী, নূরুন নবী, শাফাআতুন নবী, হায়াতুন নবী, মিরাজুন নবী আলোচনা করলে অনেক মানুষের ইখতিলাফ হয়, অনেক মানুষের কষ্ট হয়। কে ইখতিলাফ করে, কার কষ্ট হয় আমার জানার দরকার নেই। আমার খুশি হয়, আপনাদের খুশি হয় তো নাকি? হাত তুলে দেখান, খুশি হয় তো নাকি? আলহামদুলিল্লাহ। নারে দিবে, নারে রিসালাত, দাদা হুজুর পীর কিবলা সিলসিলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ। সুন্নি উলামা হযরতগণ জিন্দাবাদ, সুন্নি মাশায়েখ হযরতগণ জিন্দাবাদ, সুন্নি মুর্শিদ হযরতগণ জিন্দাবাদ। নারে দিবে, আল্লাহু আকবার। দুনিয়ায় যত সুন্নি হযরত পীর মাশায়েখ আছেন বা চলে গেছেন, সবাইকে শ্রদ্ধা করি। আমার উস্তাদ হিসাবে জওয়ানার মুজাদ্দিদ আল্লামা সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি আল হাসিমি সাহেবকে ইমাম বলে আমি মানি। কিন্তু যত সুন্নি হযরত আছেন বা চলে গেছেন সবাইকে শ্রদ্ধা করি, কেন সবাই নবীর আশিক। সবার টার্গেট লোকেদের ঘরে নবীর প্রেমিক বানাও। সবার উদ্দেশ্য একটাই। এক একজনের এক একজন উস্তাদ হয়, এক একজনের এক একজন শিক্ষক হয়। আমার উস্তাদ, আমার মুর্শিদ কেবলা, আমার ইমাম, আমার রাহবার, আমার উলিল আমর হযরত আল্লামা সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি আল হাসিমি, যিনি আহলে রাসূল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাহমাহুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর তিনার আওলাদ। যাক আমি যে কথা বলছিলাম, এ যুবকেরা, ও নবী পাকের প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী দুনিয়ার জমিনে আসিবেন। নবী আমার দুনিয়ার জমিনে আসিলেন। আমার নবীর আলোচনা সবাকে মৌলুদুন নবী বলা হয়। আমার নবী পাকের শিশুবের আলোচনাকে মৌলুদুন নবী বলা হয়। এ যুবকেরা, আব্বারা, তরুণেরা, হযরত আদম সফিউল্লাহ তিনি আমার নবীর মিলাদ বানিয়েছে। জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী হযরতে আদম নবীও বানিয়েছে। কোথায় বানিয়েছে? হযরতে শীষ নবীকে সাথে করে নিয়ে বানিয়েছে। হযরত আদম নবী বলেছিলেন, এ বাবা ছেলে শীষ, দোয়া চাও আল্লাহ পাকের কাছে। তবে শোনো, এই দোয়া যখন চাইবে আখিরি জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলা দিয়ে দুআটা চাইবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আলাইকুমুস সালাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আব্বা জান কি জন্যে আপনি ওটা একটা নবী, আমি একটা নবী, আখিরি জামানার নবী, ওসিলা দিয়ে কেন দোয়া চাইব? কেন ওসিলা দিয়ে দোয়া চাইব? আমরাও তো নবী। এ যুবকেরা, হযরত নবী আদম সফিউল্লাহ বলেছিলেন, এ বাবা ছেলে আদম, শুনে রেখে দাও, যে রেখে দাও,
আমি ইচ্ছা করি না, ওই ইচ্ছাকৃত একটা গন্ধম ফল খাওয়ার জন্যে 300 ইখতিলাফ 3000 বছর ধরে আল্লাহ পাকের দরবারে আমাকে কানতে হয়েছে। আখিরি জামানার নবীর উম্মত উম্মতি গণেরা ইচ্ছা করে অন্যায় করে ফেলবে, ভুল করে ফেলবে। আখিরি জামানার নবীর ওসিলা দিয়ে যখন দোয়া চাইবে, আল্লাহ পাক তাদের দুয়াকে কবুল করে নেবে। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, সিলসিলা হক ফুরফুরা শরীফ জিন্দাবাদ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলের মিলাদ আদম নবীও বানাচ্ছে, মাউলুদুন নবী সাল্লাম आदम नबीও করছে, আমরা করলে অসুবিধা আছে। और आगे चलिए इब्राहिम खलील के बारे में देखते हैं क्या राय है। काबा शरीफ जब इब्राहिम खलील ने बनाने लगा, अल्लाह का घर काबा शरीफ जब बनाने लगा, काबा शरीफ जिस पत्थर पे चढ़ के काबा की दीवार बनाते हैं, इब्राहिम नबी बनाते थे। आस्ते आस्ते पीछे जाइए, अगली इधर आजा, अदर आस्ते आस्ते दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा अल्लाह नाते मुस्तफा सुनकर सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। रूह जब मचलता है, नाते मुस्तफा सुनकर नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलता है, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलता है, तो आशिकों के चेहरे से, तो आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलता है। नारे तकबीर, सुभानअल्लाह। बहुत खूब। उनकी सदके खाते हैं, उनकी सदके पीते हैं। सब कुछ तो मेरे मौला का बना हुआ है, मगर खुदा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु को कासिम बनाया। सब कुछ बनाने वाला मौला अल्लाह है, मगर बटने का पवार नबी मोहम्मद रसूल को खुदा ने आता फरमाया। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। हम सब को खिलाते हैं अल्लाह, मगर जो मिलता है वसीला मोहम्मद रसूलुल्लाह। जरे बोलो सुभान। ऐसा तो कुछ नेक अमल नहीं किया जो खुदा हम सबको देंगे, मोहम्मद के खातिर देते हैं। जरे बोलो सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। उनकी सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनकी सदके खाते हैं, उनकी सदके पीते हैं। मुस्तफा की चौखट से
मुस्तफा की मुस्तफा सुनकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अलाले सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहु अकबर।